Good morning guys. Good morning. Okay guys. Prepare guys. May breakfast namin guys. Aming pamahaw. Aming almusal. Tungkan. Apple. Prutas ngayong umaga guys. Yan. Idadagdag pa tayo guys. Okay. Ito na aming pang-almusal guys, aming breakfast. So natapos na guys, aming prepare aming breakfast guys. Create ang pananghali naman guys. So ito guys, aming pananghalian guys, hapunan. Damo guys, di ba? I-sound. Wala na guys. Antay ng antay ako guys sa namimili ng gulay guys. Naglaglaga na tuloy. Pero pwede pa yan guys, grain pa eh. Pananghali guys, hapunan. Sabi ko sa inyo guys eh. Kaya lagi guys gulay. Yan guys ang teknikos gulay guys. Gayati mo para mag-mix talaga sa malunggay at saka sa sweet potato moringa. Sa English na yung bati. Linya na sa spinach. Kaya sinasabi ko sa inyo guys, araw-araw, everyday, damo. Okay na guys. Ayan guys oh. Tapos nasikaso rin sa aking lab guys ang lutuan ito guys. Yan ang Ricardo guys oh. Simpleng recipe guys. Onion, asin, salt. Na guys. Ito guys. Inahanda lang guys para pananghalian, hapunan. One, sabaw na guys. Para pagdating ng oras kainan guys, salang para mainit pa yung sabaw. Okay na guys. Ready na guys. Prepare para pananghalian guys. Isasalang to guys, mga alas 11:30 guys. So 10 minutes. So tungtong muna dyan. Patong muna para pagdating ng oras kainan, walang 20 minutes luto ito para pananghalian guys. Prepare na guys. Automatic ng galaw ba. Was guys. Mag egg aking lab guys. Asin, salt. Mix muna gusto. Yan. Ihang egg.
iglog. So guys, recipe niya guys, bawang, iglog, yummy yummy guys, yum yum. Rice. Okay. Okay. Nandiyan na. Umusal tayo. Guys. Yan ang aming breakfast guys. Mamayang tanghali guys. Sagbot ang aming pananghalian guys. Okay. So yan na guys, aming breakfast, pamahaw, almusal, agahan, yum guys, broth. Okay, so thank you guys, thank you for watching guys, thank you for watching to all subscribers. So please like and share sa aming mga video guys. Thank you guys sa inyong suporta. Thank you all sa lahat ng subscriber ko sa YouTube channel. Muli, magandang umaga sa inyong lahat. Thank you. Bye-bye. Bye-bye guys. Bye-bye.